আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा है कि सीएए में संशोधन खासकर एक विशेष जाति को निशाना बनाकर किया गया है, जिससे विभाजन बढ़ेगा। राज्य के विपक्षी जितेंद्र चौधरी ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाया है। सीएए में संशोधन करके केवल एक विशेष जाति को ही बाहर रखा गया है। शुरुआत में इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2014 तक घोषित किया गया था, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे 10 साल और यानी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। एक विशिष्ट जाति को छोड़कर लगभग सभी जातियों को इस मामले में छूट दी गई है। तो केंद्र सरकार असली घुसपैठियों की पहचान कैसे करेगी और इस मामले में कार्यवाही कैसे करेगी, विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने पूछा। এরকম কথা শোনাচ্ছেন এবং কিছু লোককে উৎসাহিত করে রাস্তায় নামাচ্ছেন। তার মন্ত্রক, হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি, তারাই তো আবার সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট করে 2014 ইংরাজির 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা এইভাবে বেআইনি অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, শুধু একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বাদে। তাহলে তার হুমকির সাথে তার এই ভূমিকার এটা সম্পূর্ণ হাস্যস্কর, সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এবং সর্বশেষ গত সপ্তাহে অমিত শাহর মন্ত্রক যে একটা নোটিশ জারি করেছে, যে ডেডলাইন ছিল 31 ডিসেম্বর 2014 ইংরাজি, এখন এটাকে আরো 10 বছর পিছিয়ে 31 ডিসেম্বর 2024 সাল করেছে। কাজেই যে সমস্ত বন্ধুরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে গ্রামে গঞ্জে প্রচার করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সব বিদেশি আবার চিহ্নিত হবে, বের হবে, এই নোটিশের পর তারপরও কি মনে হয় হবে? আসলে এখানে আমাদের দেশের বর্তমান শাসক দলের কাছে ঘুষপিটিয়া বা অনুপ্রবেশকারী শুধু নির্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের, অন্যদের সম্পর্কে তাদের এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। কাজেই আমাদের দাবি তোলা দরকার, বরঞ্চ আমরা সমস্যারে এটা ওঠানো দরকার, সিএএ বাতিল করা হোক। কেননা সিএএ এটা সংবিধান সম্মত না। আমাদের দেশে কোনো আইন ধর্মকে ভিত্তি করে হয় না, কিন্তু এরকম একটা সংবিধান বহির্ভূত আইন প্রণয়ন করে এটা বিভাজনের রাস্তাটাকে এটাকে প্রশস্ত করছে। राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग राज्य में घुसपैठियों को आधार कार्ड, पीआरटीसी आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपने में शामिल है, जिसके कारण दलालों के माध्यम से महत्वपूर्ण दस्तावेज अवैध घुसपैठियों के हाथों में पहुंच रहे हैं। अवैध घुसपैठिए इन दस्तावेजों से फ्लैट, जमीन आदि खरीद रहे हैं। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने आज आरोप लगाया, আমরা যে কোনো ভারতীয় ত্রিপুরাবাসী কেউ এটাকে অস্বীকার করবে না, হ্যাঁ, যে এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ অতীতে হয়েছে, এখনো কিছু কিছু হচ্ছে। সরকারি মেশিনারি, বর্ডারে বিএসএফ কাঁটাতার বেড়া থাকা সত্ত্বেও তাদের শিথিলতায় আর আমাদের অফিস কাছারির সাথে কিছু দালাল, এদের মাধ্যমে এরা এদেশে পা দেবার আগেই আধার কার্ড, সিটিজেনশিপ কার্ড, পিআরটিসি এগুলো সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এবং সেই কাগজপত্রের জোরে কেউ কেউ আগরতলা শহরে ফ্ল্যাট কিনছেন, জায়গা কিনছেন। সংখ্যা হয়তো এই মুহূর্তে হাজার হাজারে হবে না, কিন্তু এগুলি হচ্ছে। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर आए गैर मुसलमान प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इससे पहले इसकी समय सीमा दिसंबर 2014 तक निर्धारित की गई थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन तीनों पड़ोसी देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग
जो 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, अगर उनके पास वैध पासपोर्ट नहीं है या उनके वैध दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो गई है तो वह CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि CAA संशोधन कानून केवल एक विशिष्ट जाति समूह को छोड़कर अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के समग्र अभियान में कैसे सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।